салом арз менамоем ба бинандаи ютуб канали Аҳрори Channel. Бинандагони азизу арҷиманд, ниҳоятан мо азми сафар дорем. Яъне мо мехоҳем ки берун аз вилояти Суғд сафар намоем. Алон мо қарор дорем дар шаҳри Хуҷанд, дар автовокзали кӯҳнаи шаҳри Хуҷанд ва худи шумо ҳам огаҳ ҳастед ки маз аз ана ҳамин макон мусофирон ба аксар манотиқи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафар мебаранд. Алон мо равона мешавем сӯи як нақлиёти хубу қулай то раҳсипор шавем ба сӯи пойтахти кишварамон. Ба чӣ хотир мо онҷо сафар кардани ҳастем? Ба он хотире ки мехоҳем бо чандин аз чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсӯҳбат шавем ва умедворам ҳастем ки дар ин сафар ба мо муяссар мегардад ки воқеан ҳам наворҳои ҷолибро баҳри шумо пешниҳод намоем. Албатта пеш аз тамошои ин навор ман аз ҳар кадоми шумо хоҳиш менамоям ки ба ютуб канали Аҳрори Channel подписатсия кунед, яъне обуначӣ шавед. бинандагони азизу арҷманд, ниҳоятан мо ба роҳ баромадем. Бино ба иттилои ронандагон имрӯз шумораи сафарбар мешудагон, аниқтара шумораи мусофирон кам астан. Аз ин хотир мо хеле интизор шудем дар автовокзали кӯҳнаи шаҳри Хуҷанд то дарёфти мусофирон. дӯстони азиз, тавлид гардидани як савол табиист ки барои чӣ мо бо тайёра неву балки бо нақлиёти оддӣ сафарбар шуда истодем ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба он хотире ки тавониста бошем манзараҳои зеботарини кишварамонро аз Хуҷанд то Душанбе ба шумо намоиш диҳем. дӯстон, баъзе аз бинандагон аллакай хабардор ҳастанд ки дар фаъолияти шахсии ман ин аввалин сафар дар пойтахт нест барои пешниҳоди барномаҳо, вале сафари имрӯзаи мо аз сафарҳои қаблӣ куллан тафовут дорад. Яъне ин ҳама ба хотири хушнуд намудани шумо. Истифода аз ин фурсати қулай кулли бинандагонро мо бо моҳи шарифи Рамазон такроран табрику таҳният менамоем, чун шахси эҷодкор ки ҳастем, новбаст аз оне ки моҳи Рамазон аст, мо хостем фаъолиятамонро бозам қавитару устувортар идома диҳем. Бо мо бошед. алон мо қарор дорем дар ноҳияи зебоманзари айнӣ ва албатта аз Хуҷанд то расидан ба ин макон ҳам офтобро, ҳам боронро ва ҳатто барфро низ мо паси сар кардем. алон бошад гирдогирди моро кӯҳҳои зебо иҳота кардааст. ин ҳама кӯҳҳо албатта бойгарии мо тоҷикон аст. дӯстон, то кунун, яъне то ба ин лаҳза мо пешниҳоди шумо намудем манзараҳои зеботарини кишвари азизамонро. агар мо бо тайёра сафар мекардем ба пойтахт, ба мо муяссар намегардид, яъне мо наметавонистем ки ин ҳама зебогиро ба шумо намоиш диҳем. дӯстон, онҷо бошад мо роҳро дида истодаем ки мусофирон ё ронандагон бо нақлиётҳои худ аз он макон мегузаранд.
ман истифода аз ин фурсати қулай ба кулли ронандагоне ки аз Хуҷанд ба пойтахт ё аз пойтахт ба Хуҷанд умуман мусофиронро ҳар тараф мебаранд ва аз ин роҳҳо мегузаранд бароишон ҷавони сипос мегӯям ки ҷони азизи хешро дар хатар мегузоранд ва мушкилии ҳамватанонамонро мушкилии мардуми азизамонро осон менамоянд. Ба кулли ронандагон ҷаҳонӣ сипос мегӯем. Мо роҳамонро то пойтахт босам идома медиҳем. имрӯз аввалин рӯзи сафари мо аст ва сафари мо чанд рӯз тӯл мекашад, ин ҳоло муайян нест. Бо мо бошед. бинандагони азиз, бояд қайд кунем ки дар ноҳияи айни шумораи бозорҳо хеле зиёд ҳастанд, вале он бозоре ки айни замон дар қафои ман аст, гуфта метавонам ки яке аз бозорҳои маъмултарин ба ҳисоб меравад, агарчи андозааш хурд бошадам. Ин бозор ба номи устод Ҷорабек Муродов аст, яъне ҳунарманди халқи Иттиҳодии Шӯравӣ, устоди азизе ки воқеан ҳам чеҳраашон чеҳраи рамзӣ ба ҳисоб меравад. Инавбат мо тасмим гирифтем ки лаҳзаи бо фурӯшандагон ҳам суҳбат шавем. Бо мо бошед. Ассалому алайкум. Ака чӣ шумо? Ассалому алайкум. Саломат бошед. Шумо аст? Саломатон аст? Мондаҳои тиҷорат. Хуб, мегӯянд ки бозори Ҷорабек Муродов, ба номи устод Ҷорабек Муродов. Чанд сол инҷониб ҳамин бозор фаъолият мекунад? Баландтар. 35-40 сол шуд. 35-40 сол инҷониб ин бозор фаъолият дорад. Мо ҳамҷо ном мехӯрам, албатта. Саломат бошед. худи шумо чанд сол инҷониб инҷо фурӯшандагӣ мекунед? Худи ман аз синфи ҳаштумим. Аз синфи ҳаштумим. Баъд аз дарс. Баъд аз дарс. Хуб, барои чи маз ба номи устод Ҷорабек Муродов? Барое ки устод Ҷорабек Муродов на ин ки Тоҷикистон, берун аз Тоҷикистон ҳам мешиносанд. санъати Тоҷикистонро тамоми дунё ба машҳур карданд. Аз ҳамон ҳисоб ҳамқишлоқи мо, ҳамин қишлоқ аз деҳи Куруд, гуфтаги деҳа ду тараф кӯҳ мобайн руд мегузарад, ҳамонҷо таваллуд шудаги ҳамқишлоқи мо. Номи деҳе гирем намедонанд, не ки ҳамқишлоқи устод Ҷорабек Муродов гӯям ҳама медонад. Саломат бошед. Як саломи гарму ҷӯшон ба худи устод марамад. Мо шояд тамошо кардосия марамад. мо барои устод хоҳони онем ки шогирдашон ҳам нухмонанди худашон ҳамихе номи Тоҷикистонро бардоранд, номбардори миллат бошанд, ба худашон умри дароз ҳазорсолаҳо номи санъати Тоҷикистонро ба дунё машҳур кунанд. ҳазор раҳмат. ифтихори Тоҷикистон ҳастанд. Саломат бошед. раҳмат. мо бо дигар нафарон ҳам суҳбат мешавем. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. шумо ҳам ба фикрам фурӯшанда ҳастед? саломат бошед. хуб, худи шумо чанд сол инҷониб инҷо фурӯшандагӣ мекунед? 5 сол боз. 5 сол. хуб, ин бозор яъне ки номгузорӣ шудааст ба номи устод Ҷорабек Муродов. ягон сурудашона медонед мабодо? Бале. Кадом сурудашон? биёед ҳамроҳ мехонем. замини сахти кӯҳистон ҷон дили нарман ато кардааст дуруштам ҳарчи мехонад хато андар хато кардааст. ای کوه یک رویم بسانی چشمک گویم چنان بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده است. ҳазор раҳмат. овози шумо хаста набошад. ман таманно мекунам ки бигзор ҳамеша солим бошед, бардам бошед. ассалому алайкум. номи шумо? неққадам. неққадам. ана қадами шумо нек бошад. ташаккур ба ҳаматон, ба ҳамаи шумо муваффақият. инаш барои мо тӯҳфа. ҳазор раҳмат, миннатдор.
بینندگان عزیز و ارجمند، ما با ورزوب رسیدیم با یک مکانی که واقعا هم زیبا و دیدنی باب است و بینو با اطلاع اکی روننده پس از 15 یا 20 دقیقه دیگر ما وارد پایتخت کشورمان میشیم، یعنی وارد شهر دوشنبه. صد شکر که به یگان شکست و ریخ و به یگان مشکلی ما از شهر خوجند بوستانی تا مرکز جمهوری تاجیکستان، انیخترش پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه رسیدیم و انکنون باشد ما سوار میشیم با دیگر نقلیات تا به خانه موافقی رویم که تا چند روز اونجا باشیم و توانسته باشیم که دوامی این چند روز چندین از نوارهای زیبا رو برای شما ثبت کنیم و پیشنهاد کنیم. با ما باشید. بیننده عزیز، باید قید نماییم که در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نیویتا شب هم فرا رسید و ما باید خودی حاضر سر و لباسهایمان رو عوض کنیم. همگی پس از یک ساعت دیگر ما واخوری داریم با یکی از چهره رمزی کشورمان، این هم باشد نوباور چناروف که اولین همصحبت ما انا همین نفر میکردن و البته در رفت صحبت ما چندین از پهلوهای حیاتی نوباور چناروف رو ورقگردان می‌نماییم. با یک خانه عادی با یک خانه خیلی موافق جایگیر شدیم و اینجا چند روز باقی میمونیم. حالا معین نیست، البته ما سر و لباسمون رو عوض کردیم و ما آماده هستیم تا اولین مهمان، اولین مصاحبهمون رو قبول کنیم با همین خانه برای آراستن صحبت یا گوییم برای ثبت کردن یک برنامه خیلی جالب. بینندگان عزیز، ما آماده هستیم که الان نوباور چناروف رو قبول کنیم، زیرا چند لحظه قبل با ایشون ما صحبتی تلفنی داشتیم، چون تا جایگیر شدن ما ساعت الکی دیر شد. از این خاطر ما از اون نفر خواهش کردیم که با مکانی زیستی ما بیاین تا ما مست در همینجا با اون نفر هم صحبت شیم. پس از چند لحظه حتما میبیاین و ما صحبتمان رو آغاز مینماییم. با ما باشید. السلام علیکم. السلام علیکم. مرحمت شما نه؟ سلامتون است؟ خوش آمدید. ما بار دیگر با شما درود میگیم و تاکید نموده گفتنی هستیم که ساعت الان با وقتی محل 23:55 دقیقه است. من بدون ترجمه هم گفته میتونم که در این وقت اکثر بیننده‌های عزیزی ما خواب هستند، یعنی الکی در خواب هستند، ولی ما باشد از پی تهیه نمودنی برنامه‌های گوناگون هستیم. دوستان عزیز، چقدر که شما هم دیدید و واقف کردید، خودی حاضر با همین کاشانه عادی ما یکی از چهره‌های رمزی تشریف آوردند که استفاده از این فرصت خدای جهانی سپاس میگوییم که دعوت و تکلیف ما رو رد نکردند. نوباور چناروف. السلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. خوش باشید. شبتون بخیر باشه. شب شما بخیر باشه. ما خیلی خرسند شدیم. راستی در اول باور هم نمی‌کردم که نخود اینکه نوباور چناروف در این وقت در این ساعت تکلیف ما رو قبول کنند و بیایند. بار اول به تکلیف بود. تکلیف بود، تکلیف شما رد نکردیم. سلامت باشید. چشم با جون دل. سپاس. سربلند باشید. اکی نوباور، من اگر ما درباره حیاتی شخصی شما حرف زنیم، عادتا در چنین ساعت، یعنی در این وقت شما خواب میروید یا اینکه بسیار وقت بیدار هستید؟ نه، بیدار هستم.
از چه سبب؟ از سببی که زیاد کار در استودیا خب ما تمام ایجادیاتمون بیشتر شب یعنی اوج میگیرد همه وقت شب در کار هستیم میشد که تو ساعت 5 صبح 6 صبح تو برآمدن آفتاب در استودیو هستیم در مشق است عموما ما آدمای شبانه هستیم کم خوب میریم نه تنها شما سبب در چیست که اکثریت سراینده‌ها چنین هستند در شب کار میکنند در روز خوب میکنند خب ببینید که از یک طرف مخصوص ما میگیریم ما خب خودمون رو به نظر گیریم گروه شمس خب ما گروهی که زنده مینوزیم و وقتی که ما در استودیو زنده مینوزیم یا یگون چیز ثبت میکنیم یا یگون چیز بنور میگیریم همه وقت از بیرون آواز و یگون نولا خب یعنی آواز عموما با میکروفون ثبت میشود و خلل میرسوند از همین سبب که شب آرام است بسیار آرام است و یک چیز دیگر است که بسیارتر الهام شب میبیاد روز بند هستیم باز زندگی است باز از پشت زندگی هستیم کار و بار دیگر چیز هم هستند سلامت باشید خب تا جای من خبردار هستم اوگاه هستم و شاهدم هستم که ماز گروهی شمس طی سالهای زیاد است که فعالیت برده شده است خب سیر و اسراری پاش نخوردن این گروه رو خود شما در چی میبینید؟ سیر پاش نخوردن این گروه اولش در چی بگویم خدا با شکر که در این گروه تمام هنرمندان وقتی که جمع شدیم خب این یک محبت هر یک نفر هر یک موسیقی‌نواز هر یک هنرمند با موسیقی است با هنر است از همین سبب باور کنید که تو خیلی وقتا این قریب بگوییم که نو همین وقتای اخیر سالهای اخیر قریب شد که این کار یعنی که کار ما شد و زندگی ما شد و زندگی ما بود ولی با دست آوردن پول و مبلغ و یعنی که از روی این هنر ما زندگی کردن این سالهای اخیر پیدا شده وگرنه ما محبت داریم به موسیقی ما تو هنوزم ما وقتی که جمع میشویم وقتی که ما یگون تمرین میکنیم یعنی رپتیسیون میکنیم حتی در توی و در معرکه وقتی که ما مینوزیم بعضی وقتا ما رنگ کودک هستیم بعضی وقتا ما چیزی که در همون اول در همون سالهای کودکی با موسیقی یعنی برای خود گیتار میسوختیم برای خودمون یک اسباب میسوختیم و همچون کودکانه ما چی داریم و سبب این است اولش این است و بعدا که از سببی که ما سالهای دراز با هم هستیم البته ما هم نفسیم هم فکریم و از هم جدا شدن هم البته یک چیز مشکل است سلامت باشید خب شما ضمن سخنرانی خویش درباره مبلغ کمو بیش حرف زدید امروز آزادانه حرف میزنیم البته من فقط همه وقت آزاد گپ میزنم از این خاطر من دانستم میخواستم در دوام فعالیت شده بودن حالتهایی که ماز از پای مبلغ گوییم ماجرا بین گوییم اعضایان گروه سر زد نه یگون مرتبه چون که گروه شمس این همچون ما که گفتیم که ما همچون اویلا شدیم ما زیادتر با هم هستیم نظر به اونی که با فرزندان خود با خشتبار خود با دوستان خود ما با هم دوست هستیم ما با هم برادر هستیم ما با هم نفس هستیم در ما هستن ماجرا است بعضی چیزاست ولی مخصوص از برای پول از برای مبلغ در گروه ما یک چیز اشکارو بگم که همه وقت در ما چی خیلی در ما فکر میکنیم که هنرمند حافظ همه وقت زیاد پول میگیره شد در دیگه گروه ها اینجوری بله در ما نیست من برابر بچه ها پول میگیرم برابر بچه 100%. تا جای من خودم هم اطلاع دارم که در اکثر گروه ها شاید گفته توانم که 99% گروه هایی که امروز فعالیت دارند سراینده ها مبلغ زیاد میگیرن سراینده ها میگیرن ولی من نمیگیرم من در برابر گروه میگیرم در برابر بچه ها میگیرم یعنی که زیاد نگیرم شاید اگر با چی بگوییم شاید یک زیاد از بچه ها
100 сомон агар зиё гирам, агар гирам, агар не баробар аст. ин иқдоми ки акино бовар? Ин аз аввал ҳамин гуна аст? аз аввал ҳам хеле буд. агар ман зиёдтар пул мегирифтам, ман рӯи рост мегуфтам ки ман як одами пулдор ва сарватманд будам. роҳбарии гурӯҳро худатон ба зимма доред? роҳбариам он қадар, яъне чӣ роҳбарӣ? роҳбариам дар мо бигӯем ки аз чизи сину солам бигӯем мешавад, чунки дар гурӯҳи мон аст одамои калонсолтар аз ман. агар ин хел бигирем, дар гурӯҳ аз ҳама ҷавон ман ҳастам. аз ҳама ҷавон? Да, аз ҳама ҷавон ман ҳастам ва гурӯҳ ки калонсолтар ҳастам ва албатта ки собиқаи корияшонам зиёд, опиташонам, таҷрибаашонам бузургтар аст. албатта ки ман онро гӯш мекунам, яъне ки вале кора ҳама ман пеш мебарам қариб. барои мисол суруд мебиёрам, дар вақте ки мо ҷамъ мешавем ҳама каса як суруда чӣ мегӯям ки тамрин мекунем, як суруда аранҷировка мекунем ҳама каса. баъд астаи ҳар як дар гурӯҳ ҳар як нафар, ҳар як мусиканавоз кори худа дорад, вазифаи худро дорад. гурӯҳе ки аллакай худо ба шукр қариб 25 сол мо бо ҳам ҳастем, фақат мо. вале ин хел агар бигӯем таърихи гурӯҳ, агар бигирем аз таърихи аз устод Далер Назаров ки асосгузори ин гурӯҳ аст ва аз он давра бигирем, қариб 40 сол мешавад. 43 сол аллакай ман худам дар саҳна. 43 сол. хоб ман фақат худи шумо? калонсолтар ман. дигар нафарон боз аз шумо дида солиёни зиёдтар. хоб 43 сол, 43 сол ҳаракат, 43 сол ҷонсӯзӣ, 43 сол фидо намудани умри азизи хеш ба санъат. хоб давоми ин солҳо санъат ба шумо чӣ дода тавонист? санъат, мусиқӣ ба ман тамоми дигар ман дар бораи чӣ, дар бораи ҳатто гуфтанам наметавонам, чунки ин зиндагии ман аст, аллакай шуд, аллакай аст ва буд ва хоҳад монд ва дар ояндаам агар бори дигарам ба дунё биёям бо ҳамин ҳунар аст. санъат барои ман ҳама чӣ дод, на аз лиҳози барои мисол бигирем ки моддӣ, вале он маънавиёте ки санъат ба ман дод, санъат барои ман роҳ кушод ба тамоми дунё. хулос санъат барои ман ҳама чиз. хулоса ба хуну рагҳои шумо санъат ҷойгир шудааст? буд, аз аввал буд. саломат бошед. умуман барои даромади молиявии иловагӣ гӯем бо дигар корҳо ҳам машғул мешавед дар бораи санъат? асло. фақат санъат? фақат санъат. даромади шумо фақат аз санъат? даромади ман фақат санъат. донистам мехостам ки дар зиндагӣ аз ҳама чизи муҳимтарин барои шумо чӣ аст? муҳимаш ин аст ки ин умри инсон ба саломатӣ бошад. бале. барои ман муҳим саломатӣ аст. агар боз як бор дигар мана бипурсӣ ки муҳимаш чӣ аст, ман боз мегӯям ки саломатӣ аст. барои ман зиндагӣ аз ҳама муҳим фақат саломатӣ аст. дигар барои ман бор мекунем баъзе вақтҳо ман як чунон барои худам чунон боварӣ дорам, тамоми кора ман карда метавонам, фақат саломатӣ бошад. дигар ҳичи ман талабон нестам. киро инсони хушбахт меҳисобед? инсоне ки саломат аст. инсоне ки саломат аст ва шукргузори саломатиаш аст. шукр мекунад ки саломат аст, яъне ки дарк мекунад ки саломат аст. шудааст ҳолатое ки шумо ҳам серкорӣ кашидед ва авҷи эҷодиёту авҷи кору ҳолатое ки моҳ ба хона наомада бошед, ҳамин гуна ҳолатҳо буданд? на ман дар ин масъала намедонам ин таъриф мешавад ё чӣ. ман гуфтам ки ман боқувват ҳастам, пурқувват ҳастам. ман то ҳанӯз сад худо ба шукр ки қариб ки ҳама ҷо ман яъне ки ба қавли рӯсо успеваю, успех мекунам, яъне ки дастам мерасад, ман худамам мерасонам. барои пешниҳоди барномаи консертӣ бошад ё барои ба навор гирифтани ягон клиптаронаҳои нав бошад, қарздорам шудаед? қарздор? бале. чунин ҳолат буданд? буд. қарздор аввалин концерте ки соли 2011 бародароне буданд, бародароне пайдо шуданд, яъне ки мана тавонистанд розӣ кунанд ки ман концерт гузорам дар кӯхи Борбад. хело тайёрии хуб дидем. аз сабаби рӯзи таътил набуд, рӯзи
استراحت نبود. استراحت نبود، مردم کم اومد به کنسرت و ما قرضدار شدیم. قرضدار یعنی ما پیش یکم کس قرضدار نشدیم ولی سوختیم، اون پول دیگه رفت. مبلغی که خرج شد دیگه برنگشت، رفت و هیچی فایده هم نشد و ضرری کلان شد. چه مقدار تخمینا؟ قریب اون دوره سال 2011 خب $16,000 بود. $16,000 ایالات متحده آمریکا بود. رفت دیگه قرضدار نشدیم، یگان قرضدار نشدیم، قرض نگرفتیم برای این چیزو، برای کلیپ کردن و برای این چیزو قرض داریم. فقط ما یک بار کلیپ کردیم، فقط سرود دختر تاجیک با کمک مگافون تاجیکستان، دیگه ما کلیپ نکردیم. حاضر در نظر داریم امروز فردا به بدخشان میریم، سرودی که سرود نو، سرود بچگی با قلم استاد شادروان بزرگوار لایق، بچگی هم به کسو تنها گذشت. قسم اولش در دوشنبه گرفتیم و قسم اساسیش در بدخشان بود ثبت کنیم. بسروید مبودو. اینجا خونه خودمون است. افسوس ما نگرفتیم گیتار میگرفتیم. خیلی خوب میشد میخوندیم. چی با نگرفتیم؟ نگفتید. حتی تو این دم در ماشین گیتار بود. در نقلیات است؟ در نقلیات بود، من دادم 1-2 سال پیش. خب ما میتونیم به اسبابم بخونیم. بچگیم به کس و تنها گذشت، با در و با خوش چینی ها گذشت، دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت، دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت. بر سر سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار، بر سر سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار. بچگیم با قطاری ترنه ها یک جا گذشت، با قطاری ترنه ها یک جا گذشت. بچگی گویا بود و گویا نبود، بچگی از ما بود و از ما نبود. بخبر ماندیم تا دیدیم فرسخا گذشت. کалонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии Асл, либосу пойафзолҳо аз Туркия, интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. Асл, олами либосҳои мардона. оҳанги худатон. آهنگ از من. بهترین. من تمنا میکنم که بگذار این ترانه مثل دیگر ترانه یا گویم مثل ترانه های قبلی شما از قلب‌های مخلصانتان خانه خرد. همین درباره ترانه بلالزار کمتر حرف زنیم. من بدون تجربه گفتم میتونم که همین ترانه شما رو خیلی رادیو گردونید در سراسر تاجیکستان و شاید بیرون از اون هم باشد. راشوین تو خوشنمایت که چیه؟ یعنی که او از دور یک زیبا صنم پیدا شد که سرخ پوشیدگی است. این کی باشد؟ این از کجا است؟ این کی است؟ این نصیب کی است؟ این معشوقه کی است؟ یعنی با میمانو صدقات مده نظر پیدایت که چیه؟ 200 تا دختر یا 300 تا دختر میگه یک تا بینشون همیقدر زیبا و خوشو شما مولی کی هستید؟ شما مولی چی مول هستید؟ یعنی که در اینجا اکنون یعنی که معنای دیگر شعر است، دیگر سرود است، دیگر شاعر و شاعری است. اکینو باور چند فویز باوری داشتید که همین ترانه اینقدر معمول شده می رود؟ من با مشهور شدن و این چیزو قدر سر و کار نداشتم که این مشهور شد یا نشود، ولی
وقتی که این سرود بعد بگم که ایجاد شد در مسکو، در مسکو ایجاد شد سال 2012 در اونجا ایجاد شد و اولین بار ما در مسکو نخوندیم و با پرگین در خود همون سال در عید نوروز در گرمانیا در آلمان وقتی که ما طرف سفارت تاجیکستان دعوت شدیم به آلمان در نوروز فارسی زبانان و این سرود ما اولین بار با پرگی در اونجا خوندیم و در همون جایی که ما استاد میکنیم و من میخونم از همین چیز بعضی وقتا گروه موسیقی نوازا میترسیدن، گفتن که شاید نیستیم. گفتم نه میستیم، چون که این استودن از همون دوره بود، این از همون چیز قدیمی بود و من این چیز رو در همینجا من استودگری کردم که نه من باید بیستم و حتی استا استودم، یعنی که فاصله زیادتر شد، اما پاوز اما فاصله برای مثال که اگر که موسیقی تمام میشد بعضی وقتا من مثال 3-4 ثانیه دم میگرفتم، بعد حتی شد که 5 ثانیه 10 ثانیه و حتی در کنسرت ها میتونم که تو 20 ثانیه هم دم گیرم که بعد سر کنم، یعنی که اینم یک مزه دیگر دارد. دیگر موسیقی است، هنر است، صنعت است دیگر. و حاضر زیاد هنرمندان این سرود میخونن، به من زنگ میزنن هنرمندان برادرای ما از افغانستان، از ایران، هنرمندای ایران، سمرقند، بخار و ازبکستان، توشکند، هنرمندای که چیز هستن قریب که هر روز زنگ میزنن که ما این سروده بخونیم، این سروده بخونیم. از شما اجازت میپرسن؟ اجازت میپرسن، بعضی وقتا میپرسن و بعضی اجازت هم نمیپرسن، حتی کلیپ هم کردن. اگر در یوتیوب ما نظر کنیم قریب که 3-4 نفر علاقه این سرود کلیپ کردن. همین هم سرود خبردار نیستید؟ از این چیزا بعضی وقتا خبردار نیستم، ولی برادرایی که مثل هنرمندای افغانستان در خارج هستن زنگ میزنن میپرسن، میگم که یک چیز دیگر بعضی سراینده‌ها میدونید اگر ترانه‌هایشون رو به اجازتشون یگان نفر سرایند یا کلیپ‌هایشون رو استفاده برند در حال سراغ میکنن، دریافت میکنن و نمیدونم سرزنش باشد یا اینکه آگاه میکنند که دیگر این کلیپ ترانه پیشکشی آمد نشود، شما به اجازت استفاده بردید، این گونه عادت در شما است؟ ولی نه من تو هنوز این کار نکردم، ولی یگان نفر گفته اید حداقل که از من نپرسیده سرایدی؟ نگفتم. یگان مرتبه قریب که این خیر باشد هر نوازر اگر عذر خیر ماه رمضان است، اگر دیگر مهم بود در تمام رستوران‌های تاجیکستان میرفتید تا ازبکستان میرفتید، یگان رستوران نیست که یگان هنرمند سرودای ما را نخونه و یگان دیسکوتک و یگان چیزی نیست، ولی من نه چیز ایراد نگرفتم. بابت اگر شبکه‌های اجتماعی حرف زنیم، پوشیده نیست که سامانه‌های اجتماعی امروز با اکثریت ایجادکاران با خون و رگ‌هایشان جایگیر شده است که هر یک قدم خود رو تبلیغ میکنند که الان ما در اینجا قرار داریم، پس از چند ساعت با فلان جا میرویم، ما کلیپی نو کردیم، ما با فلان نفر هم صحبت شدیم، ما با فلان نفر عکس گرفتیم. شما رو کم میبینم. در حقیقت من با این چیزا تماما قریب سر و کار ندارم، ولی گوگو هست، من اینستاگرام دارم، فیسبوک هم دارم و فکر میکنم که فعال هستیم در اونجا، ولی اینقدر نه. برای مثل وقتی که من دعوت شدم به خوجند یا بدخشان یا ختلان توی در رو علاقه، نه این عادت ندارم، حتی برای من این چیز اونقدر اهمیت ندارد، ولی هستن چیزها اگر با اینستاگرام من دارد هستن یک چیزهای عجایب دارد، هم فیسبوک دارد و شاید همو 4000 یا 5000 ابونچی که داریم شاید که اونو حقیقی هستن، نه شاید نه 100% اونو حقیقی هستن، اما همون نفرانی که در حقیقت ابونه شدن، یعنی که نیگون خلاص با این بازی ما نمیخوایم که از طریق ساختکاری وارد شویم. کسانی که در اینستاگرام هستید و با اینستاگرام بسیار بازی خوب میکنید، آفرین برای شما. شما باهوی بلند میدید؟ نه الکی، چون که کار اونو هست. هستن هنرمندایی که باید تماما با ایجادیات دخل ندارن،
эҷодиёт ба ино дахл надорад ва корашон ҳамин аст, корашон инстаграм аст ва онам яъне ки ҳунарманд ҳастанд дар қатори мо ва ба саҳна мебуранд, вале корашон асосан ин аст. Барои ҳатто ҳастанд ҳунармандое ки ҳатто ба туй мебиёянд, маълум аст ки дар туй фонограмма мехонанд, даъват мешаванд ба туй, фонограмма мисол мехонанд. Ман ҳатто яъне ки диққат додам ки дар ҳамон туй агар ай мехонад бо микрофон гирад фонограмма мехонад ва нигоҳаш зиёдтар ба ин аст ки тезтар мардум биёд бо он акс бигирад ё ки ин чизо вай фикраш дар ин чиз, яъне ки эҷодиёти ин шахс ин аст ки мехоҳад ки бисёртар бо вай акс бигиранд, бисёртар селфи кунанд, бисёртар дунё ҳамин аст. Бемории ситорагӣ не? Ин беморӣ аст, вале дунё шуда мехеле дармон бо бисёр чиз аст. Албатта ки дар баъзе дунёи нест, камтар аст ва дигар каме ҷиддитар аст. Дармон бисёр сахт. Ман гуфтам ки агар баъзе ҳунармандоро дорем ки агар ба туй биёяд ва дар ҳамон туй ягон кас бо вай акс нагирад, тамом, вай касал шуд, табашхира мешавад, гӯё ки ҳичи нест. Ва вай ҳатто ҳастанд ҳунармандо. Ман оли дар бораи чи дар ин гапа мо мезанем, яъне ки ягон каса мо таъхир намекунем, ин гап аст, ин фикри мо аст, дунё мин аст. Мо хеле мехоҳем ҳастанд мегӯянд ки хуб дуруст аст, шумо гурӯҳи Шамс, шумо Нобор Чануров, шумо барои мисол Зикрулло, шумо дигар кас, шумо мусиқӣ хуб мекунед, шумо эҷодиётатон хуб аст, вале подписчик надоред, обуна надоред. Инам аст, вале дар ин чиз оно яъне ки дуруст ҳастанд, чунки тақозои замон аст, яъне ки мо каме ҳам бошад аз дунё ҳамқадами замон нестем, агар дар ин масъала бигирем. Ва масъалаи дигар ин аст ки он нафарое ки мисол худашон ҳамчун ҳунарманд, мусиқашчӣ ба саҳна мебуроянд, аз эҷодиёт тамоман дур аст. Бибин ки рост гап занем, қариб ки ягон суруди нав нест, намебуроранд. Ягон кас як равияи худ надорад, як эҷодкорӣ нест, тақлидкорӣ ҳаст. Фақат сурудое ки мисол аз ҳунармандои мисол Афғонистон буданд ё аз Ирон буданд ё аз ҳунармандои мо ки буданд, фақат ина хеле айсар мегиранд, дубора мехонанд. ҳаста дар не ҳаст ки шумо 100% шоҳид мешавед ва шумо мефаҳмед ки ҳаст як суруд ки уна аллакай дар Тоҷикистон 10 кас хонданд, як бора майлаш хай, як суруд як 20 сол пеш буд, баъд аз 20 сол ақаллан як бор хонанд, майлаш неки дар як давра, дар як моҳ мисол як суруди ҷоманоранҷӣ биромад ки мо уна як 20 сол аллакай дар туйо мехонем. Мисол аз мо вай аз ҳунарманди Афғонистон, аз Латифа Руно мисол шунидем ҳамон давра қадим. Баъд хонем гого туй ба ин хеле дар туй фақат. Баъд яке сабт шуд, қариб як 5 то ҳофиз ва сабт карданд. Бо дар телевизион баромад мекунанд, бо телевизион съёмка мекунанд, бо баъд ҳамин аралаш шуда. Ман шуморо фаҳмидам. Лекин мас вобаста ба ин мавзӯъ як саволи дигар пешниҳод мекунам, тамом мегузарем боз ба дигар мавзӯъ. Онҳое ки ба бемории ситорагӣ гирифтор шуданд, оё ягон навъи шифо дорад? Навъи шифо фақат вақт чиз мекунад, вақт тақозо бо ҷои ҳар як каса нишон медиҳад. Мегӯяд ки ҷои инҷаст. Вақт аст, замон, давр, вақт, соат худаш шифо медиҳад. Агар диҳад, агар не баз мин аст. Ситорагарӣ ин як чиз аст, як ситора будан. Дуруст аст ки ҳама ино ситора ҳастанд, чунки ино ситора ҳастанд, дар ҳақиқат ситора ҳастанд. Ҳамаи ҳунармандое ки ҳастанд аллакай ситора ҳастанд, чунки ино мардум иноро мепазирад, мардум иноро дӯст медорад ва мардум ба ино энергия рӯй мекунад, яъне ки як қувва рӯй мекунад, як қуввае ки дӯсташон медоранд ва он дӯстдорӣ
аз сабабе ки туро бисёр дӯст медоранд онам касалӣ аст, он ишқ аст. Ишқ баъд вай бардоштан бисёр вазнин аст, мушкил мешавад. Баъд метавонӣ то охир вай бурдан ё не, ё меёната мешиканад ё ин чиз вазнин аст. ягон маротиба шояд дар овуни ҷавонӣ бошад худатон ҳам бехабар мондеду ба ҳамин нави беморӣ гирифтор шуда будед? На, давраи мо он қадар чиз набуд. Албатта ки манам будам, дар дили манам буд, хел буд ки дар аввал буд, вале бисёр тез хабар шудам. Шояд ки аз сабабе ки ҳақиқатан ман як гап аст ки худро дар санъат дӯст доштан хуб нест. Санъатро дар худ бояд дӯст дошт, мусиқиро бояд дар худ дӯст дошт. Ман дӯст доштам ва шояд ки ин чиз мана наҷот дод. Ва албатта ки буд ин аст ки як ҷо мебароӣ ки ду кас барои худат қарсак мезананд, мегӯянд ки худат олитарин асти, худат беҳтарин асти, чунки ин як мавқеъ аст, як чӣ мегӯянд, як қабат аст ва дар қабате ки он одамои нафароне ки туро дӯст медоранд амун ҳастанд, ту ҳам дар қабати онҳо ҳастӣ ва онҳо туро дӯст медоранд, барои худат қарсак мезананд, гапҳои хуб мегӯянд ва фикр мекунӣ аз ту дигар зур нест. Нест, дигар зур нест ва чизҳои бисёр ҳастанд. Ин гап ин мавзӯъҳо албатта мавзӯъҳои доманадор албатта. хуб, ман ҷавони сипос мегӯям ки бо кӯмаки шумо тавониста истодем ки ба чанд мавзӯъҳои муҳимро равшани андозем. ҷавони сипос мегӯям. ба он хотире ки як суҳбати мо ранги дигар гирад, агар шумо зид набошед биёед ҳам суҳбат кунем, ҳам кам аз овози форами шумо баҳраманд гардем. боз ягон таронаи дигар пешниҳод мекунед барои мо? آقد نو نهالت دیوانه کرد ما را، ابروی دم بمارد دیوانه کرد ما را، افکنده در کنارت دیوانه کرد ما را، رخسار گل هزارت دیوانه کرد ما را، برار از خمارت کج کرده زلف مشکین، هر سو شکفته گلها صد برگ لال نسرین، در گفتگو بدیدم از بس که بود شیرین، لال شکر نثارت دیوانه کرد ما را، لال شکر نثارت دیوانه کرد ما را. сипоси бепон ҳеҷ гоҳ овозтон хаста набошад. овози ман бисёр хаста аст, ҳозир каме борон аст. Чун соат алон 00:45. На, ин 00:45 майлаш, вале каме соат вобастагӣ надорад. Не, каме дирӯз баъд аз амом сауна мо каме сармо хӯрдем. Фаҳмо. Ман фаҳмидам ки сабаб дар чӣ аст. خب خودتون آگاه هستید که ما از خوجند هستیم و از خوجند باستانی برای ثبت و تهیه نمودن برنامه‌های گوناگونی جا آمده. دانستم می‌خواستم که با یگان سراینده‌های شهر خوجند رابطه دوستی دارید؟ البته. با کیو؟ قریب که با هم من رابطه دوستی دارم. ما در ماه مارت قریب که یک 5-6 مرتبه سفر داشتیم با خوجند، هم در توی هم در معرکه‌های خورسندی و هم در یک دو تا کنسرت. با همه بچه‌ها ما برادری داریم، دوستی داریم. از خود خوجند، در خود خوجند در بچه‌ها در اسفره هستند، در کانی بادام هستند. شاگردا داریم اونجا که بسیار میپرستند ایجادیات ما. زیاد داریم بچه‌ها، همه. اسمش کی سر کنم؟ از کی سر کنم؟ همه نفرایی که با شما واقعا نزدیک هستند. برای من همه نزدیک هستند. از استاد جورابیک سرکرده، جورابیک مراد سرکرده، تا جانبیک و خسروبیک و پرویز بیک و بعد جمشید اسماعیلوف و اکای اعظم جان اعظم خان اکبروف و همه برادرای برای من، همه گروه قبلی اقبال و اسکندر و همه بچه‌ها حتی همو بچه‌های هم دورانوز خیرالله و کرناینوازهایی که من هم وقت میبینم با اونو دوستی داریم و همو звук رژیسورها بچه‌هایی که با انجام و اپارات اینو چیزا سر و کار دارن همش. یگون
клиптаронои хешро нақша надоред ки дар шаҳри Хуҷандам ба навор гиред? мегирем ҳатман. саломат бошед. Ман ҷаҳони сипос мегӯям ки дар ин бевақтии шаб хоҳиши моро ба замин нагузоштед ва омадани шумо боис гардед ки мо тавонистем ба бинандагони азиз дар бораи шумо ҳарф занем, бо шумо ҳарф занем ва ман умедворам ҳастам ки ин охирон ҳамсӯҳбат шудани ману шумо нест. Пас шумораш боз ҳам меафзояд. умедворам ҳастам ки шуморо хаста накардем. Не, хаста нестем. Ин чи ман як суҳбати дӯстона, як суҳбати афсӯс ки камераҳо ҳамин камера баъзе вақтҳо чиз мегирад, вале мо ёддорӣ ки мо бе камера хеле хуб суҳбат карда будем. ин як суҳбати дӯстона аст ва агар нафъе бирасонад барои мухлисони мо аз ин хеле хушҳол мешавем, хеле хушбахт мешавем ва чизе ки мо мекунем ҳама вақт мо кӯшиш кардем ва шояд ки баъзе вақтҳо ба ин чизо аҳамият надодем ки ин вазифаи мо аст ва мо бояд ин корро ба хубӣ ҳама вақт анҷом бидем ва ин як хушӣ, як хушбахтӣ биёрад барои мухлисони мо ва тамоми инсоният. вале ҳозир мо ин чиза дарк мекунем ки мо вазифадор ҳастем ки як чизи хубе ҳама вақт барои мухлисони худ пешкаш кунем. як таманниёти неки шумо ба мухлисони хуҷандиятон? барои мухлисони хуҷандиям ман дар ҳақиқат хело хушбахт ҳастам бо гурӯҳам ки мо фикран ҳам надорем, сарҳад надорем ва саратпарастам нестем. мо инсонпараст ҳастем, инсондӯст ҳастем ва хушбахтона агар бигӯям ки мо дар тамоми дунё мухлисои асил дорем, хато намекунем ва алалхусус мухлисони мо дар Хуҷанд ва мухлисони мо дар Хуҷанд дар ҳақиқат ҳама вақт серталаб ҳастанд ва завқи баланд доранд. барои ино таманно дорам ки бигзор доимо сеҳат саломат бошанд ва ба тамоми ҷабҳаҳои зиндагӣ, ҳаёт, дунё завқи баланд дошта бошанд. саломат бошед. ман низ аз номи онҳо, аз номи ҳамон нафароне ки алон моро тамошо карда истоданд ба шумо ҳамон чизе ки худатон мехоҳед саломати хоҳон ҳастам. саломат бошед. сипоси бепор. дар ин бевақти шаб мо бо як майл, бо як хоҳиши хеле баланд ана ҳамин суҳбатро сабт кардем то шумо аз тамошояш лаззати маънавӣ бардоред. умедворам ҳастем ки дар ин сафар дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо муяссар мегардад ки боз бо дигар нафарон, бо дигар чеҳраҳои шинохтаам ҳамсӯҳбат шавем. бинандагони азиз, рӯзи аввалини мо дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ба поён расид ва аввалин ҳамсӯҳбати мо ҳамин нафар буданд. нобовар Шаноров. боқӣ тансият бошед.